memerlukan waktu 2 jam untuk kalau nembak cukup 1 pukulan tumbang. Oke lur, sekarang nyore ya lur, di sawah kanan. Anakan mandar ya lur, cek cilik aja ditembak. Jarak 30-an ya kan. Kenek ya lur. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is